अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से काफी पाकिस्तान में प्रेसिडेंटल सिस्टम की बातें हो रही है, यानी सदारती निज़ाम की। तो हमने भी सोचा है इस पर एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आजमाया जा चुका है। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम, सदारती निज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंटल सिस्टम अच्छा था हमारे लिए या फिर पार्लिमानी या फिर मार्शल लॉ। हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को 1947 से शुरू करते हैं और सिर्फ इकोनॉमी को और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए 2018-2019 तक हम इसे लेकर आते हैं। तो फिर आखिर में मैं फैसला आप पर छोड़ूंगा, तो आप क्या चाहते हैं और आप ये क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान की नज़र में पाकिस्तान के लिए सदारती निज़ाम बेहतर है या फिर पार्लिमानी निज़ाम। दोस्तों, 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। पैसे हमारे हिंदुस्तान ने रोके हुए थे। हमारा जो $65 मिलियन हिंदुस्तान ने रोका हुआ था, हमारे पैसे वो नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को 7 से 8 मिलियन डॉलर उनमें से मिले, वो भी महात्मा गांधी की मुकम्मल भूख हड़ताल की वजह से। उसके बावजूद पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। बाकी पैसे उन्होंने ये कहकर टाल दिए थे कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमारा कोई उधार है, हम उससे ये उधार खत्म कर लेंगे। वो मुमलिकत जो अभी अभी वजूद में आई है, उसने कहां से आपसे उधार ले लिया। ये भी एक मजाकुन बात है, जो कि एक तारीख का एक तल्ख हिस्सा है कि हिंदुस्तानियों ने कैसे पाकिस्तान के साथ शुरुआत ही के दिनों में जुल्म करने शुरू कर दिए। बहरहाल हमारे मुल्क में चलता रहा निज़ाम। 1956 तक हमारे वजीर आजम आते और जाते रहे। इतने ज्यादा वजीर आजम आए कि जवाहरलाल नेहरू साहब को ये कहना पड़ गया कि मैंने इतनी धोतियां चेंज नहीं की जितनी पाकिस्तान ने वजीर आजम चेंज कर दिए। दोस्तों, इन दिनों में पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल मुखलस आवाम थी और हमारे वजीर आजम भी कुछ करप्ट लोग नहीं थे। वो अपने तरीके आजमाते थे, अगर उनके तरीके नहीं चले तो वो फिर दूसरे को मौका दे देते थे कि नया बंदा आए और मईशत को ठीक कर सके। उन दिनों पाकिस्तान की आवाम इतनी मुखलस थी कि जब अंग्रेजों ने लियाकत अली खान के कत्ल का मंसूबा बनाया तो उनको पूरे पाकिस्तान से एक इंसान भी ऐसा नहीं मिला जो हर तरह की मुंह मांगी कीमत पर उनका काम कर सके। अंग्रेजों को मजबूर होकर अफगानिस्तान से बंदा लाना पड़ा, जिसने लियाकत अली खान साहब को शहीद किया। तो दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम उस वक्त कैसी थी। हमारे वजीर आजम भी बेशक तब्दील होते थे, लेकिन वो इसीलिए तब्दील होते थे कि क्योंकि एक अगर काम नहीं कर सकता तो वो दूसरे को मौका दे ताकि वो अपने तरीके आजमाए और मईशत को ठीक कर सके। 1958 तक हमारा यही हिसाब चलता रहा। 1958 में हमारे जनरल अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगा लिया। मार्शल लॉ लगाने के बाद पाकिस्तान के सुनहरी दौर का आगाज शुरू हो गया। दोस्तों, ये मार्शल लॉ था, लेकिन बाद में इलेक्शन करवाकर प्रेसिडेंटल सिस्टम बनाया गया, यानी जनरल अयूब से सदर अयूब बन गए। सदर अयूब साहब ने सबसे पहले मुल्क में इस्तेलाहात की। उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया। उन्होंने कर्जा तो ले लिया, लेकिन इस कर्जे को यूटिलाइज कैसे करना था ये भी उन्हें पता था। उस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे थे कि हम पंजाब में जिस जमीन पर भी हम फसल उगाते थे, उस फसल में मेजरमेंट के हिसाब से हम कुछ हिस्सा हिंदुस्तान को भी देते थे। वो हमारी पानी का किराया था। हम जो पानी हिंदुस्तान का इस्तेमाल करते थे उसकी हवस हम उन्हें पैसे देते थे। हमारे जो जमींदार हैं वो अपना कुछ परसेंट जो पाकिस्तान के लिए टैक्स निकालते थे, इसी तरह वो हिंदुस्तान के लिए भी कुछ रकम निकाल लेते थे। वो रकम इकट्ठी होकर हिंदुस्तान को हमें देनी पड़ती थी, क्योंकि हम उसका पानी इस्तेमाल करते थे। तो जनरल अयूब खान साहब ने सबसे पहले आकर पानी का मसला हल कर लिया। जब पानी का मसला हल हुआ तो हमारे काश्तकार बहुत ज्यादा खुश हुए, क्योंकि उनकी कीमत बच गई। उन्होंने इस्तेलाहात करना शुरू कर दी। जनरल अयूब ने जो कर्जा लिया था उसमें से उन्होंने क्या किया कि बैंकारी सिस्टम शुरू कर दिया और बहुत ही कम सूद पर उन्होंने लोगों को कर्जे देना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई। दूर दूर दुनिया से लोग पाकिस्तान की तरफ आने लगे, क्योंकि पाकिस्तान में अब डैम्स भी बनने शुरू हो गए थे। पाकिस्तान की अब तवानाई के जराए भी हो गए थे। अब पाकिस्तान के पास ऐसी चीजें थी जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी होती है। पाकिस्तान पर लोगों ने एतमाद किया और इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दी। हमारा 5 साल प्लान शुरू हो गया, जो कि बहुत ही माहिर लोगों के हाथ में था। इस 5 साल मंसूबे में पाकिस्तान में डैम्स जो बनने थे, पाकिस्तान की PIA, पाकिस्तान का वापडा, पाकिस्तान की तमाम अदारे इस 5 साल मंसूबे में बहुत मजबूत हो गए। हमारी मईशत इतनी स्ट्रांग होगी कि दुनिया में GDP ग्रोथ के लिहाज से पाकिस्तान सबसे पहले था, अमेरिका से, जापान से सबसे आगे। तो पाकिस्तान के इस 5 साल मंसूबे से मुतासर होकर साउथ कोरिया वाले भी आए और उन्होंने कहा कि हम जंग से अभी फारुग हुए, अब हमें कुछ ऐसा प्लान चाहिए जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, उन्होंने वही प्लान लेकर गए, उन्होंने राइज किया और आज हम मेड इन कोरिया की चीजें अपने पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे जनरल अयूब साहब ने अपने दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को एक नई बुलंदी तक पहुंचा दिया। हमने जर्मनी की मुश्किल हालात में उसे भी कर्जा दिया। इन्हीं हालात में हमने मशरकी पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा इस्तेलाहात की। मशरकी पाकिस्तान में भी बहुत सारा डेवलपमेंट काम शुरू हुए। जैसा कि मगरबी पाकिस्तान में हो रहा था, वैसा ही मशरकी पाकिस्तान में भी हुआ।
لیکن مشرقی پاکستان میں کیونکہ وہاں پر ہندوؤں کی آبادی 15% تھی جو کہ راہ کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع ہو گئے، تو انہوں نے وہاں کے منصوبے بنائے جو کہ 1971 میں ٹوٹ گیا پاکستان۔ دوستو جب جنرل ایوب کا دور ختم ہوا اور بھٹو صاحب کا دور آیا تو بھٹو صاحب نے سب سے غلط جو کام پہلے کیا، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو خراب کرنے کے لیے ہماری جتنی بھی انڈسٹریز تھی انہوں نے نیشنلائز کر دیا۔ یعنی آپ محنت کر کے اپنا کاروبار سیٹ کرتے ہیں جس میں آپ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، اور حکومت ایک دن آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اب حکومت کی پراپرٹی، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ یہی اس وقت ہوا۔ بھٹو صاحب نے ہماری جتنی بھی انڈسٹری تھی جو فارن تھی یا پھر اپنے مقامی لوگوں کی تھی، انہوں نے بڑی انڈسٹری ساری کو نیشنلائز کر دیا، تو پاکستان سے تمام کاروباری لوگ بے اعتمادی کی حالت میں پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے، تو وہاں سے ہمارا معاشی بحران شروع ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی، کیا پتا انہوں نے کس سازش کے تحت پاکستان کی اکانومی کو ایک گڈھے میں گرا دیا۔ دوستوں اس کے بعد بھٹو صاحب نے اچھے کام بھی کیے، جیسا کہ انہوں نے ایٹم بم بنانے کا افتتاح کیا، اس پر کام شروع کیا، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی پاکستان کی معیشت کو ٹھکانے لگانے والی یہ تھی۔ جنرل ضیاء الحق بھی سب سے زیادہ پریشان جو تھے وہ اسی ہی معاشی پالیسی کی وجہ سے تھے۔ اگر بھٹو کو پھانسی ہوئی اور اس میں سب سے بڑا کردار کسی چیز کا مانا جاتا ہے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے ہماری انڈسٹری کو تباہ برباد کر دیا، ہمارے لوگوں کو سڑکوں پر لے آئے۔ اور جنرل ضیاء الحق سب سے زیادہ نفرت اسی ہی وجہ سے کرتے تھے کہ کیونکہ انہوں نے سب کچھ دیکھا تھا، انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا، کیسا پاکستان جو کل جرمنی کو قرضہ دے رہا تھا آج وہ ان ملکوں سے قرضہ مانگ رہا ہے جو 5 سال پہلے اس کا معاشی پلان لے کر گئے کہ ہمیں یہ ضرورت ہے۔ آج پاکستان اس حالت میں پہنچ گیا۔ تو جنرل ضیاء الحق نے کرپٹ لوگوں کو اسی لیے سزائیں دی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا وہ دور واپس آ جائے۔ دوستو ہمارا تربیلا ڈیم بھی 5 سالہ منصوبے میں شروع ہوا تھا، یہ بہت بڑا ڈیم ہے اس لیے اس پر ٹائم بہت لگا، لیکن پارلیمانی سسٹم میں یہ پھر رک گیا اور جب صدارتی نظام آیا یہ پھر چل گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو صدارتی نظام جو ہے ابھی تک جو 80 تک کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو صدارتی نظام جو تھا وہ ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا تھا، لیکن وہ لوگوں کے لیے اچھا نہیں تھا، وہ آپ کی آزادی رائے کے لیے اچھا نہیں تھا۔ آپ اس میں حکومت پر کھلم کھلا تنقید نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ ملک کے لیے بہت زیادہ اچھا تھا۔ جو کہ پارلیمانی نظام ہے آپ اس میں ملک میں تنقید کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ملک کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اوپر ایک اور وار مسلط ہوگی جو کہ رشیا کے ساتھ تھی، اس لیے انڈسٹریلائزیشن کی طرف جو رجحان تھا وہ بہت ہی کم تھا اور اپنے ملک کے دفاع کی طرف توجہ جنرل ضیاء الحق کی بہت زیادہ تھی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی پاکستان پر قرضہ نہ ہونے کے برابر تھا، جو کہ انہوں نے ہماری معیشت کو بھی مینٹین رکھا، لیکن جب بے نظیر بھٹو آئی تو انہوں نے بھی قرضہ لیا۔ اس کے بعد ایک اور وزیر اعظم، پھر ایک اور وزیر اعظم، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر بھٹو اور پھر نواز شریف، یعنی 1990 تک کی دہائی میں ہمارے پاس کافی سارا قرضہ چڑھ گیا۔ 1998 میں جب نواز شریف صاحب نے اپنا ہی کاروبار سیٹ کرنے میں زیادہ توجہ دی اور کارگل وار کے بعد جب جنرل مشرف صاحب آئے تو پاکستان پر قرضہ $35 بلین تک پہنچ گیا تھا، لیکن جنرل مشرف صاحب ہماری معیشت کو بہت زیادہ بوسٹ کیا، انہوں نے $35 بلین سے قرضہ بڑھایا نہیں بلکہ گھٹا کر $6 بلین تک لے آئے۔ دوستو پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین باب جنرل مشرف صاحب کے دور کے بعد شروع ہوا جب زرداری صاحب آئے۔ زرداری نے پاکستان کا قرضہ $6 بلین سے اٹھا کر $60 بلین تک لے گئے۔ اتنا بڑا قرضہ لیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا قرضہ کسی حاکم نے نہیں لیا، اور یہ قرضہ لے کر کوئی کام نہیں ہوا، کوئی موٹر ویز نہیں بنی۔ اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب کے دور میں کچھ نہ کچھ کام ہوا تھا، موٹر ویز بنی تھی، کنسٹرکشن کا کافی کام اور ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے جو کہ شاہ ریشم کی صورت میں بھی ہم نے دیکھا، لیکن زرداری صاحب نے جو قرضہ لیا وہ سارے حکمرانوں سے زیادہ، اور ڈیولپمنٹ کام اگر آپ دیکھیں گے تو وہ زیرو ہے۔ انہوں نے $6 بلین سے اٹھا کر $60 بلین تک لے گئے۔ آگے نواز شریف صاحب نے بھی وہی پالیسیاں اختیار کی اور $60 بلین سے اٹھایا اور کم کرنے کے بجائے اس سے $92 بلین تک لے گئے۔ $92 بلین اب پاکستان پر جو قرضہ ہے وہ ہمارے بوجھ سے زیادہ ہے۔ دوستوں یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو زرداری صاحب کا دور تھا یہ صدارتی نظام تھا۔ صدارتی اور پارلیمانی نظام میں سب سے بڑا ڈفرنس یہی ہے کہ اگر آپ کا صدر ٹھیک ہے تو آپ کا ملک بہت ہی اچھا چلے گا۔ جیسے کہ آپ چائنا کو دیکھ لیں، چائنا نے ایک اپنا صدر رکھ لیا شی جن پنگ، اب جب وہ چاہیں گے تبھی وہ اپنی سیٹ خالی کریں گے، انہیں اتار کوئی نہیں سکتا۔ دوستوں ایک مستقل صدر کے سب سے بڑے فوائد یہ ہیں کہ آپ نے ایک مستقل صدر رکھ لیا، اسے پتا ہے کہ میں نے آج جو کام کرنا ہے 10 سال بعد بھی میں ہی ہوں گا اس سیٹ پر اور مجھے اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ صدر پھر ڈیمز کا کام شروع کرتا ہے، وہ ایک لانگ پروجیکٹ بھی شروع کرتا ہے، شارٹ پروجیکٹ تو آج کل ہماری حکومت میں صرف 5 سال تک کے پروجیکٹ کو شروع کیا جاتا ہے، جیسے کہ میٹروز ہوگی، اورنج ٹرین ہوگی، تاکہ وہ ایک مدت میں ختم ہو جائے۔ ڈیمز جو ہیں وہ 10 سے 20 سال لیتے ہیں، اس لیے زیادہ ٹائم لیتے ہیں، اس لیے کوئی شروع بھی نہیں کرتا۔ صدر جب آئے گا ایک لمبے عرصے تک آئے گا تو وہ پھر اپنے حساب سے بڑے لانگ پروجیکٹ بھی شروع کرے گا۔ آپ دیکھیں ہم ایک غریب
गरीब मुल्क है जबकि चाइना एक अमीर मुल्क है। हम जो वोटिंग कराते हैं 5 साल बाद, उस पर $20 बिलियन का हम खर्चा करते हैं, यानी बैलेट पेपर और सारा जो खर्चा है वो $20 बिलियन तक पहुंचते हैं। और $20 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि हमारे मुल्क के लिए, हमारी इकानमी को बूस्ट करने के लिए ये काफी है। आज हम IMF से $15 बिलियन का कर्जा लेने के लिए उसकी सारी शराइत मान रहे हैं, जबकि हम इलेक्शन में वैसे ही एक बहुत बड़ा पैसा जाया कर देते हैं। क्या एक ऐसा निजाम नहीं आना चाहिए, एक ऐसा प्रेसिडेंटल सिस्टम नहीं आना चाहिए जहाँ पर हम एक सदर को मुंतखब कर दें और वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, यानी वो एक लंबे अरसे के लिए हो। इलेक्शन भी अगर हो तो थोड़े लंबे अरसे के बाद हो, ताकि मुल्क की मैशत और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शुरू की जा सके। दोस्तों, इससे मुल्क को ये फायदा होगा कि जो $20 बिलियन हर 5 साल बाद हमें खर्च करना पड़ता है, हमारी नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि हमें इलेक्शन लड़ने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। इलेक्शन की बैलेट पेपर छापने के लिए, सारा खर्च करने के लिए भी हमें $20 बिलियन तो चाहिए। हर 5 साल बाद हम इतना बड़ा पैसा इलेक्शन के लिए खर्च कर देते हैं। क्या ऐसा निजाम प्रेसिडेंटल सिस्टम पाकिस्तान में नहीं आ सकता जो कि इस्लामी निजाम से बहुत करीब तर हो, और दूसरा चाइना के निजाम जैसा हो, जैसा कि हम एक अच्छे सदर को चुनकर उसे हम सामने ले आए और वो एक लॉन्ग टर्म के लिए और वो तमाम पॉलिसियां ऐसी अख्तियार करें। दोस्तों, दौरे हाजिर की बात करते हैं तो इमरान खान साहब के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सख्त फैसले ले सके। वो सख्त फैसले ले नहीं सकते, वो ना ही चोरों से पैसा निकलवा सकते हैं। चोरों को पता है कि उन्होंने 5 साल बस गुजार देने हैं। अगर केसेस की बात भी करें तो यहाँ पर केस 15-20 साल तक चलते हैं, और 5 साल बाद जब हुकूमत चेंज हो जाएगी तो केस भी चले जाएंगे। आज देखें तो नवाज शरीफ और जरदारी पर जो केस चल रहे हैं, वो पैसा देने के लिए कतई 5 साल बाद भी तैयार नहीं होंगे जो उन्होंने पाकिस्तान का लूटा है। एक ही तरीका है कि इमरान खान साहब सदर बन जाएं और एक लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म का वो बिल पास करवा लें, जिससे ये होगा कि पाकिस्तान की मईशत फिर 10 साल बाद और 20 साल बाद भी बूस्ट करती जाएगी। हमारी तारीख में सदर अयूब के बाद पहला डैम का इफ्तिताह इमरान खान साहब ने किया है। उनकी जो जहनियत है, उनका जो माइंडसेट है, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। उनकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट शुरू हो, जिनसे हमारी मईशत बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा पार्लिमानी सिस्टम इसके दरमियान आ रहा है। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको हिस्ट्री से बातें समझाई हैं, उनसे एक बात तो वाज़ेह है कि जो हमारा सदारती निज़ाम है वो एक ही बंदे पर डिपेंड करता है। अगर आपका बंदा ठीक है तो ठीक है, अगर जरदारी है तो फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। पार्लिमानी निज़ाम हमारे मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन हमारे हुक्मरानों के हाथ बंधे होते हैं, वो सही काम नहीं कर सकते। अगर उनकी अक्सरियत ज्यादा है तो वह फिर खुला लूटेंगे और मुल्क को एक माशी बुहरान में मुब्तला कर देंगे, जैसा कि आजकल चल रहा है। अगर इमरान खान साहब पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म करके सदारती निज़ाम ले आते हैं तो इससे हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, आप अपनी कीमती राय दीजिए। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, या फिर हम नई वीडियो में आपका सवाल शो करके उसका जवाब दे देंगे। आप हमारी इन तमाम बातों से किस हद तक मुत्तफिक है, आप हमें ज़रूर राय दीजिएगा, क्योंकि हम हर बंदे की राय ज़रूर पढ़ते हैं ताकि हम अपनी नई वीडियो में उसे इम्प्रूव कर सकें। हमें आप इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।